بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد ما شفنا الكوريكسيون ديال لي زيكزيرسيس 1 2 3 و 4 في هاد لا سيونس غادي ناخدو ليكزيرسيس 5 و 6. دونك هادي لا باج الثانيه اللي فيها لي دو زيكزيرسيس 7 و 8. دونك pour l'exercice 5, Ahmed est plus âgé que Fatima de 7 ans. Dans 20 ans, la somme de leur âge sera 81 ans. Déterminer l'âge de Ahmed. دونك كنظن المسألة مفهومة. دائما خصنا نفهمو مزيان البروبليم كما قلنا في الفيديو قبل. دونك أحمد est plus âgé que Fatima de 7 ans. يعني إلا في حالة ما إذا كانت يعني فاطمة باغ اكزومبل ناخذو فاطمة عندها 10 ans. alors أحمد لاج دو أحمد غادي يكون 10 بلس 7 باش نلقاو لاج ديال أحمد. دونك بلو اجي يعني كبر منها ب7 سنوات. دونك après 20 ans يعني dans 20 ans la somme de leur âge sera 81 ans. يعني لا صوم المجموع ديال العمرين ديالهم غادي يكون هو 81 سنة. ديتيرميني لاج دو أحمد. دونك شنو هما لي زانكوني و بيان لي دوني كاملين اللي غادي يكونوا هنا. نبداو بلي زانكوني. دونك لي زانكوني كاين لاج دو أحمد، ولكن هنا خصنا نحطاطو لاج دو أحمد واش لاج اللي هو اكتويال يعني الحالي او لا من بعد 20 ans. دونك هنا غادي ناخدو يعني بليزيور انكوني اللي غادي يكونوا عندنا هنا. دونك عندنا لاج ديال أحمد اللي هو اكتويالمون و لاج دو فاطمة لا ميم شوز اكتويالمون. et après 20 ans غادي يكون عاوتاني لاج ديال أحمد غادي يكون عنده واحد لاج اخر، وفاطمة غادي يكون عندها يعني واحد العمر اخر. دونك عندنا 4 انكوني. عندنا دي زانكوني اكتويالمون و دي زانكوني ابري 20 ans. لي كوني اللي عندنا هنا دونك عندنا 7 ans اللي كتمثل لا ديفيرونس ما بين لاج دو أحمد اي لاج دو فاطمة. عندنا 81 اللي هي لا صوم ديال لاج دو أحمد اي لاج دو فاطمة يعني ولكن من بعد 20 ans. دونك هنا الا بغينا نقسموا الاخر ديالنا عندنا اكتويالمون عندنا دي زانكوني في دي دوني اكتويالمون عندنا دي دوني ابري 20 ans. 20 ans وي لا ميم شوز. هاد 81 هاد لا سوم غادي يوقع من بعد 20 ans. alors on va choisir un inconnu. مادام قالوا لنا لاج دو أحمد يعني كنهضروا على اكتويالمون. دونك غادي ناخذوا سوا أحمد سوا فاطمة. دونك غادي ناخذ أحمد دونك سوا اكس لاج دو أحمد. ومن بعد الان كما قلنا غادي نرجعوا لي زوتر انكوني ونحاولوا نترجموهم حتى هما بدي سامبول ماتيماتيك. نبداو لاج دو فاطمة بيان سور. شنو غادي تكون لاج دو فاطمة بويسك عندنا أحمد سي اكس فوالا و أحمد est plus âgé que Fatima de 7 ans. يعني لاج ديال فاطمة ما غاديش يكون x plus 7 مي x moins 7 اولا بصيغه اخرى يعني العمر ديال فاطمه اقل من العمر ديال احمد ب7 سنوات. دونك غادي يكون هذا هو التراديكسيون ديال لاج دو فاطمه. الور غادي يكون لاج دو فاطمه سي x moins 7. مي الان غادي نمشيو ابري 20 ans. دونك واش غادي يكون لاج ديال احمد ابري 20 ans؟ بيان سور غادي يكون هو x plus 20 et l'âge donc x plus 20 et l'âge de Fatima غادي يكون x moins 7 l'âge actuel plus 20 ans. voilà donc غادي ندونو دونك l'âge de Ahmed sera x plus 20 après 20 ans bien sûr et l'âge de Fatima sera x moins 7 يعني لاج اللي كان عندها حاليا وكنزيدوا له 20 ans يعني من بعد ما تمر 20 ans. والسامبليفيكاسيون ديالها moins 7 plus 20 c'est plus 13. maintenant غادي نمشيو نقلبوا على الا بغينا نقولوا لا غولاسيون ما بين هاد لي دوني اللي عندنا. دونك لا غولاسيون دائما كتواجد في هاد البروبليم. دونك بويسك عندنا 81 ans كتمثل لنا
la somme de leur âge. La somme كما قلنا دائما traduction ديالها هي plus. Donc غادي ناخذ l'âge de Ahmed et l'âge de Fatima. ولكن هاد l'âge ديال احمد وفاطمه واش اكطويلمون ولا ابري 20 ans بيان سور. عندنا هاد 81 هاد لا سوم ولا يعني هاد لا سوم وقعت لهم من بعد غادي توقع من بعد 20 ans. دونك غادي ناخذوا لاج ديال احمد من بعد 20 ans ولاج ديال فاطمه من بعد ايضا 20 ans. دونك غادي تكون عندنا هاد l'équation. Donc x plus 20 c'est l'âge de Ahmed après 20 ans et x plus 13 l'âge de Fatima après 20 ans. غادي يكون لنا 81. Alors كنحصلوا على هاد l'équation. Donc on va résoudre cette équation. Donc on a des parenthèses, on va éliminer les parenthèses, on a une simplification, voilà, donc x plus x c'est 2x, 20 plus 13 c'est 33. Donc on va retrancher 33 à chaque membre, on a 33, ou bien on va ajouter moins 33 à chaque membre, et on obtient 81 moins 33, on simplifie, 2x égale à 48, on va diviser par chaque membre par 2, نقسموا على 2 وغادي نحصلوا على x égale à 48 sur 2 égale à 24. Donc شنو كتمثل عندنا 24 في x شنو كتمثل. donc 24 c'est la solution de l'équation, mais x شنو كتمثل لنا في البروبليم ديالنا سي لاج دو احمد. الوغ وهو اللي مطلوب عندنا في البروبليم. الوغ لاج دو احمد اي 24. فوالا دونك كيمكن لك ايضا كما قلنا انا اختاريت لاج دو احمد، كيمكن لك تختار لاج دو فاطمه، ولكن اش غادي يكون عندنا احمد غادي يكون اللي عنده لاج اكس بلس 7 وغادي تكون عندنا هاد ليكواسيون اللي كتكون بدله وما غاديش نلقاو 24. دونك غادي نلقاو واحد نومبر اخر وغنزيدوا له 7. حنا غادي نديروا واحد الفيريفيكاسيون بويسك احمد سي 24. الور فاطمه شنو غادي تكون 24 موان 7 سي 17. دونك اكطويل ابري 20 ans من بعد 20 سنه. دونك لاج دو احمد sera 24 plus 20 c'est 44. Fatima l'âge aura ou bien Fatima aura 20 plus 17 c'est 37. Donc on additionne les deux âges, donc 4 plus 7 c'est 11, 4 plus 3 c'est 7, 7 plus 1 c'est 8. Alors on obtient 81. Donc on donne la vérification vraiment. Donc l'âge de Ahmed c'est 24. On passe maintenant à l'exercice 6. Donc un paquet contient des stylos de couleurs différentes. Donc on a واحد علبة أو لا كتحتوي على des stylos بألوان مختلفة. Un cinquième des stylos sont bleus. Un cinquième هذا c'est un rapport يعني نسبة الخمس sont bleus. 2 tiers de stylos sont rouges. الثلثين عندهم لون أحمر. Et les 20 restants sont noirs. Donc on a 20 stylos sont noirs. Donc là c'est pas un rapport, c'est le nombre de stylos. Donc c'est un فرق ما بين rapport يعني النسبة ou le nombre. Déterminer le nombre de stylos dans le paquet. Donc شنو هما les inconnus ديالنا. Donc واحد l'inconnu اللي هو واضح اللي هو le nombre de stylos اللي مطروح في السؤال. Donc عندنا l'inconnu le nombre de stylos يعني التوتال اللي كاين في الباكي. وعندنا اذا لو نومبر دو ستيلو بلو و لو نومبر دو ستيلو روج. دونك هادو كاملين ما عندناش وهادو سون دي زانكوني. وعندنا في لي كوني عندنا 20 سو سون دي ستيلو نوار. فوالا دونك شنو هو لانكوني اللي غادي نختارو ونوضعوا له رمز. بيان سور غادي نختاروا لو نومبر دو ستيلو اكيد، لان الا مشينا نختاروا لي زانكونو الاخرين حتى هما غادي نوصلوا بهم، ولكن غادي شويه تكون صعيبه باش نترجموا لي زوتر انكوني، لان بمجرد اننا نختاروا واحد لانكوني كنمشيو نترجموا لي زوتر انكوني. دونك هنا ربما باش تسهل علينا هاد يعني باش نلقاو ليكواسيون ونترجموا لي زوتر انكوني غادي ناخذوا x le nombre de stylos de paquet.
Donc, soit x, le nombre de stylos, des stylos dans le paquet. Alors, نمشيو نترجموا les autres inconnus. Donc, le nombre des stylos bleus, le nombre شنو هي الطريقة باش نلقاوه puisque عندنا le 1/5 des stylos sont bleus, le 1/5 اللي هو هذا le nombre, هو هذا le rapport. Donc, on va le multiplier par le nombre de stylos باش نلقاو le nombre des stylos bleus. Donc, on a le rapport multiplié par le nombre باش نلقاو le nombre des stylos bleus. Les stylos rouges, la même chose, 2 tiers, il y a 2 fois 3 multiplié par x. Voilà, donc il y a la méthode. Donc, alors, le nombre des stylos bleus est 1 sur 5x ou bien x sur 5. La même chose, je vais dire x sur 5. الخمس يعني كنقسموا على 5. Le nombre des stylos rouges, إذن هنا كنحاولوا نترجموا les autres inconnus. الان غادي نمروا دونك هذو هما لي زانكوني اللي عندنا ترجمناهم. عندنا لو نومبر دي ستيلو دون لو باكي يعني توتال يعني لو نومبر كامل هو اكس. لو نومبر دي ستيلو بلو هو اكس سور 5 او بيان 1 سور 5 اكس. لو نومبر دي ستيلو روج هو 2 تيير اكس. دونك شنو هي الان نرجعوا شنو هي لا غولاسيون ما بين هاد لي دوني وما نساوش لو نومبر 20. شنو كيمثل لنا لو نومبر 20 هو لو نومبر دي ستيلو نوار. دونك شنو هي لا غولاسيون ان لو نومبر توتال دي ستيلو هو غادي يكون هو اكس. دونك هذه هي لا غولاسيون يعني واحد خصو يفهم مزيان هاد الاخر هاد البروبليم. دونك لو نومبر دي ستيلو بلو هو هذا. لو نومبر دي روج 2 تيير فوا اكس. لو نومبر دي ستيلو نوار هو 20. هذه ما غاديش نعبروا عليها اكس لان عطاونا مباشره لو نومبر دي ستيلو نوار. شنو هي لا غولاسيون؟ دونك لو نومبر توتال دي ستيلو سي اكس. دونك هذه هي لا غولاسيون اللي غتكون عندنا. دونك لو نومبر دو ستيلو اي اكس سبق لينا ترجمناها. اش كتعني هاد لو نومبر؟ يعني غادي نديرو لا سوم دي ستيلو دي نومبر دي ستيلو وكنلقاو هي اكس. دونك هذه هي ليكواسيون. دونك اون فا ريزودر سيت ايكواسيون. دونك ناخذوا ليكواسيون ديالنا. هنا في هاد ليكواسيون كيمكن لينا اون فا روغروبي لي تيرم اون اكس dans un terme, dans un membre, et les connus dans l'autre membre. او اللي كيمكن لينا نتخلصوا لي فراكسيون. دونك هنا غادي نردوا 1 sur 5 x نردوها x. دونك هنا غادي نستعمل ديك الطريقه ديال لي فراكسيون. on va éliminer les fractions. Voilà, donc هنا ردتها sous forme de fractions. Donc le dénominateur commun c'est 15, 5 fois 3. Voilà, donc x sur 5, donc ici j'ai multiplié par 3. Donc, on va multiplier en haut par 3 et on obtient 3x. 3 fois 5, la même chose, 2x fois 5, c'est 10x. 1 fois 15, donc 20 fois 15, c'est 300. La même chose, 1 fois 15, on va multiplier de même, x fois 15, et on obtient 15x. Alors maintenant, on va multiplier chaque membre de cette équation par 15 pour éliminer ou bien simplifier par 15. Donc voilà, on a l'équation sans fraction. Maintenant, on va regrouper les termes en x dans un membre et les termes sans x dans l'autre membre. Voilà, donc 15x, on va retrancher 15x à chaque membre. Et de même, on va retrancher 300 à chaque membre. Ou bien on va ajouter l'opposé. Quand on l'équation, on simplifie. Donc 3 plus 10, c'est 13. 13 moins 15, c'est moins 2. On va diviser par moins 2. Donc, et on obtient moins 300 sur moins 2, c'est 150. Donc, je nous x في البروبليم ديالنا هو لو نومبر دو ستيلو دون لو باكي هو اللي مطلوب عندنا في السؤال. الوغ لو نومبر دو باكي ou bien لو نومبر دو ستيلو دون لو باكي اي 150. دونك كيبقاو لي زوتر يعني بروبليم غادي ناخذهم في لا سيونس 4.